बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान, धरणी मार योग्य संतान, तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। आलोक शिखार तुमे तो इंगित, तुम्भ पाई जन्म मोहि। आलोक शिखार तुमे तो इंगित, तुम्भ पाई जन्म मोहि। अंधार पथरे तुमे तो लौड़ी, अंधार पथरे तुमे तो लौड़ी, अंडाले चालुछि मोहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमे अखिलर तुमे निखिलर, आसिछ तुमे मो पाई। तुमे अखिलर तुमे निखिलर, आसिछ तुमे मो पाई। धर्म निर्देशना देवा पाई मोरा, धर्म निर्देशना देवा पाई मोरा, अवकृत भाव ग्राही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमरी आशीष আজি ही धरा पूरी उठू नाम गाई। तुमरी आशीष আজি ही धरा पूरी उठू नाम गाई। जय गुरुदेव जय हे अनंत, जय गुरुदेव जय हे अनंत, बलिया पादे चिंताई। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान, धरणी मार योग्य संतान, तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। प्राइमरी स्कूल टीचर भावुले आम सहित गोटे आमर गोटे कॉम्प्लिकेटेड सब सिचुएशन थिला। आखि
শান্তি গাহি হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্ম মোহি আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্ম মোহি অন্ধার পথরে তুমি তো লৌড়ি অন্ধার পথরে তুমি তো লৌড়ি অন্ডালে চালুছি মোহি হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি তুমি অখিলর তুমি নিখিলর আসিছ তুমি ମୋ ପାଇଁ তুমি অখিলর তুমি নিখিলর আসিছ তুমি ମୋ ପାଇଁ देखिए कही सारे देखिए ना खाली अच्छा ठीक है अच्छा ধর্ম নির্দেশনা দিবা পাই পরা অবতীর্ণ ভাব গ্রাহী হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু भूली जा मना दीदी भूली जा से रेकर्डिंग कर फोटो भी आउट उठेन ना फोटो अरे ये जो पूजा फोटोटा तुमरी आशीषे আজি এহি ধরা পুরি উঠো নাম গাই তুমরি আশীষে আজি এহি ধরা পুরি উঠো নাম গাই জয় গুরুদেব জয় হে অনন্ত জয় গুরুদেব জয় হে অনন্ত বলিয়া পাদে চিত্তাই হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি ধরণী মার যোগ্য সন্তান ধরণী মার যোগ্য সন্তান তুম বিনা শান্তি কাহি হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি হে গুরু তুমি মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাহি কৃপা বিনু মুক্তি নাহি কৃপা বিনু মুক্তি নাহি सेकंड देखें माई स्टार আখি नहीं जाओ जाओ बोर्ड लो
तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान, धरणी मार योग्य संतान, तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তোমায় জানোহি। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তোমায় জানোহি। পথরে তুমি তো লৌড়ি, অন্ধার পথরে তুমি তো লৌড়ি, অন্ধারে চালুছি हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे तुमे अखिलर तुमे निखिलर आसिछ तुमे धर्म निर्देशन धर्म निर्देशन पाबिनु मुक्ति नाही। आकाश आदि काम এইটা হচ্ছে কার করছে তেଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ପ୍ରସାଦ କରି ସେ ଚକା କାରଣ ତାଙ୍କର ଚକା ରୂପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଆମ ଗ୍ଲାସକୁ ପତନପୁର ସ୍କୁଲରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଦେଖିଲି। ହେଡମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ तुमरी आशीष আজি ही धरा पूरी उठो तुम्हारी आशीष আজি ही धरा पूरी उठो जय गुरुदेव जय हे अनंत जय गुरुदेव जय हे अनंत मोरिया आदि चित्ताई मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। कोऑपरेटिव सार भଳି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସାରଙ୍କ ଫେୟାରୱେଲ୍ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକା ମାନେ ଏଇଟା ତ आखि उत्कल ସାର୍
আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্ম মোহি। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্ম মোহি। অন্ধার পথরে তুমি তলুড়ি, অন্ধার পথরে তুমি তলুড়ি, অন্ধারে চালুছি ଏତିକି ଅଭିମାନୀ ଏଇଟା ମୁହଁରେ କହିଦବ ପେଟରେ କିଛି ନଥିବ, ପେଟରେ କିଛି ନଥିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଭଲ। સાથે સાર બહુ હું ନିଜେ ବି ଜାଣିଲି ମୋର କମ୍ ସମୟ ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଯେତିକି ଉପାୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାରେ ଗୋଟେ हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य सन्तान, धरणी मार योग्य सन्तान, तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟରେ ଯେ 3ଟି ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀୟ ଏବିଓ ସାର୍ମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ମନରେ କେତେ ମାନେ କେବେ ବି আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্ম মোহি। আলোক শিখার তুমি তো ইঙ্গিত তুম্ভ পাই জন্ম মোহি। অন্ধার পথরে তুমি তলুড়ি, অন্ধার পথরে তুমি তলুড়ি, অন্ধারে চালুছি মোহি। হে গুরু তুমি মঙ্গলময় कृपा बिनु मुक्ति ତିରିଶ ତାରିଖ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ তুমি অখিଳର তুমি ନିଖିଳର ଆଉଥରେ ଆସିଛ তুমি ମୋ ପାଇଁ। ଆଜିର তুমি ଅଖିଳର তুমি ନିଖିଳର ଆସିଛ তুমি ମୋ ପାଇଁ। ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବ ପାଇଁ ପରା, ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବ ପାଇଁ ପରା, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही।
ତୁମେ এই ସେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି ଆମ ଦିଦିମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରେ କହିବେ। ଆମକୁ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ ବୟସରେ ବି ସାର୍ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ ବି ବହୁତ କାମ ବି ଆଗକୁ କେମିତି ଆମେ ଶିଖିବା, ଆଗକୁ ସେମିତି କରିବା। ଯାଉ ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ଆଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆମର କାମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ମାନେ ମାଗିବୁ, ଆମକୁ ବତେଇବେ, କାମ ଶିଖେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂନମ ଦିଦି। ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକି କେବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟେ, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଏମିତି କଲା ସେମାନେ ଯାଇପାରିଲେନି। ପାଗ ଏମିତି କଲା ବସିବାକୁ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ବିଷୟ କିଛି ଆଜି କହିବିନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ ଟିକେ ମୋ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଅନ୍ତରାଲ ସାର୍ ମୋର ବିପଦ ଆପଦର ସବୁ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ସେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଆଗ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, କାରଣ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଭୋଟି, ସତ୍ୟ ସାଗର ଡିଭୋଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସେ କରିଛନ୍ତି। ନିରଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନିରଜ ସାର୍, ସେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡେଥ୍ ହେଲା, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ସେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ, ଡେଥ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ, ତଥାପି ମୋତେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝି ପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଆସି ଥିଲେ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏଠାକାର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟିଟଲା। ଆମେ ଟିଟଲାଟାକୁ ସବିତାଙ୍କର ମନେ ରହିନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସେଠୁ ସବିତା ଆସିଛନ୍ତି ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ହଠାତ୍ ସେ ଭାବିଲେ ସବିତା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ରେଫରେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଟିଟଲା ସବିତା ତା ଭାଇମାନ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ସାନ ଆମେ। ଆଉ ନବାବୁ ଆଉ ଭଲ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଥିବା ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଆଗରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟକ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏଇଟା ଖାଇବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ, ଶୁଣିବା ଶୁଣିଛି କିଛି ନାହିଁ। ସୁରେଶ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ବାଡ଼ିଆ ମାଷ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ, ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବାଡ଼ିଆ ମାଷ୍ଟର।